لوک سبھا الیکشن کیمپیننگ لگی زنگ ہلنگ نمبو لداخ گاؤں پینڈولن تعلق سو پولیٹیکل پارٹیز شوسلا دنان سخلا کرگل لدرنگ لداخ ڈیموکریٹک الائنس کینڈیڈیٹ حاجی حنیفہ جانس درنگس نویکا ٹی ایس جی بلاک دنان سخلا فتوغا در سانکو سب ڈویژن یانو کیمپیننگ ڈولنتین گاوینوک 4 پوائنٹ ایجنڈے کا چانس خسپا اتنا دنان سخلا پولیٹیکل لیڈر نس دونی کا سلپو نمبو زرنتین ینتا سقپا درنگ کیمپیننگ نظم سے رپورٹ چلپ چکا دیتا تین جوکس لداخ ایکسپریس لداخ ڈیموکریٹک الائنس لداخ ڈیموکریٹک الائنس کرگل مطابق اتحاد کو تاریخی اتحاد سے سنسیں لہذا دی اتحاد کو مطلق نہ نشا چچا ظاہر نشا چچا اتحاد کو تمام ترکافونو یا تھرمات سنسے اشنمو امسلمو گنگماز جد جاد سے رنکسے ووٹ کو 20 تاریخہ پولیس سنٹری کسکیوتے تکلیف بس ہے ووٹ پہ اتحاد بس ہے نتی حد العزیز لیڈری حقنو یا کیٹل لی نتی نشانہ دو بے نشان پہ کا بٹن دبائے بس ووٹ پہ تنسن نتی لیڈر تو کامیاب ہو چکا ہے اور نتی حد العزیز لیڈر تو ہندوستانی پارلیمنٹ انہوں چکا نتی کا بھرس افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر شخص سے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر شخص سے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی نتی لقپینا دے مقدر پیوت دے ووٹ کو انشاءاللہ نتن گنگما لوگ سے درنگ ایک پلیٹ فارم چکیوں سے چاہے کانگریس لیڈرشپ اننا چاہے این سی لیڈرشپ اننا گنگما سکنتی قربانی تاں سے نتی ادارہ اننا گاما خزم بسے جگہ چی گلپ سے تو ینتن گاما دینا گزارش کو اندرنگ کی نتی گا ووٹ چکن نازائے مچھا جوچا الحمدللہ دی چک سی دی پارلیمانی انتخاب پہنو انتخابات کو نیانوگن یری لداخ یانو وانگن یری کرگل یانو ایک تاریخی اتحاد چک وجود لیوں سے دیون نتن گامی مینا فخرین و نتن تمام گامی مینا مبارک بادی ہیں انشاءاللہ کہ نن ایران دی ایام کو نیانو بالخصوص ننیری حرب العزیز جناب حاجی حنیفہ جان صاحب کوئی حمایت یانو تمام گامان نیران دی الیکشن ایران رسی رائے پو کی حقدار انام جمہوریت یانو ہر انسان رائے تام پو یعنی ووٹ تام پو دی ووٹ پو نیران دی چک سی دی سال پہ یانو ننیری ڈسٹرکٹ کرگل یانو بالخصوص ننیری یعنی لداخی دی حلقینو کہ ننے رالا حاجی حنیفہ صاحب بہنوانی ننے کینڈیڈیٹ کہ نتالا ایم پی مینا انتخاب شوستان جو ننے رنگامی مینا فخرین و تمام نعمل تاکیم بیت حسکی کہ ننے را یوم میں پی دی انتخابات دی چیمپینو تمام تک افراد لا کہ راو رسی دی رائی پو دی ووٹ پو کہ ننے را ہر انسان چیوسا ان بمو ان سرما چن سے گاما دی رائے پو بینن یری راورسی بوت کو نکا راورسی ودے سنٹر کو نکا سو سے راورسی دی ووٹ پو ون یرالا حاجی صاحب حق نگمز دی ون یراتا ما ضروری بیانیوس کھنتن کرگل پھاس چھار گوشین بی جی پی ووٹ متانا کھنتن دینی کنا لگنے مرشن آئینی کنا لگنے دونوں دیس مزیس خود مسلمانہ نے کرگل ازیس کرگلی بی جی پی لیڈر کو نزدیس دن خطرناک منیر فیل مساج پو خطرناک کوئی ترقیب ازر مزیس کوئی ازمان ایران یون پو پانس سوگس یہ خطرناک میسیج ہے لزان منیری زمین پو بیدار چھار گوشیں دی بیان کو نکنا آج سے 2-3 سال دورے نمان ایران جس زچاس پو پانس سوگ یون پو پانس سوگ انڈیا پانس سوگ جبکہ انڈیا کے لئے منیری وطن پو منیر پانس اگر چھچیں جو چیزیں ننیری دین پروپوزرین ننیری کلچر پروپوزرین ننیری سٹیزنشپ پروپوزرین ننیری شناخت پروپوزرین ننیری ہندوستان دونزرین ننیری پورا اسلامی دین پر کلمت بچس دے بیچنا مدرسہ 2024 جنور کل مسلمان نامہ بی جی پی کا کلمت بچسرے خود بھی خطرناک مسئلہ جی کلمت بچسر بھی نفس کو خطر ہے بی جی پی ووٹ حاصل بچر چیز کو خلنس کرے گی کنویٹ بچر بنینی مذہب کو فرض سے غیر مذہب کی اختیار بچوں کرے لفظ پہ گئرس توجہ تو میرے ونیری پہچان ونیری شناخت کو للکارے بگل
وانا يرز درين چنين دي آية شريفة كي ختم بد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. سوچیگیس اچھے لشی و خدای دستور کدے سوچیگیس گاہ سوچیگیس حکمہ لشیگلا حمایت بنا نورا لشیگلا حمایت بنا اللہ تعالیٰ اودے حکمہ لز بکھن پی مکھلسا حصہ شزد بے انشاءاللہ گی اتحاد کو گرین کرگیلیانو درزس پچھلے کئی سالیانو مرحوم آغا معتمدی دور ارگبنا کمانڈر ارگبنا پہلی بار منی یہاں کی پلیٹ فارم اتحاد کو فراہم بسک و کی پلیٹ فارم پکل منی ارس بہترین طریقے کا استعمال بسے نہ فقط منی یری کرگلی آئیڈنٹیٹی نشناخ بلکہ خطے لداخی شناخ کو گرنگ منی ارس حنیفہ جان جو پرٹیکولر شخص من بلکہ لداخی در آغا صاحب عزت جان جو سے منی ارس لوگ سبایانک منی یری خطے لداخی انو در سام سے پروبلم یو یوٹی شکلی کا منی یرا سیٹ اپ چکن یری کا تھوپائی بس نہ منی یری آواز میں نہ منی یری فریاد پگر لپچا میں بیروکریسی راج بسے منی یرا دبائی بس یو کہنے میں منی یرا زیوت 6000 کروڑ منی یرا خطے لداخ تاس لیکن 6000 کروڑ پہ انونا منی یری پبلک ریپریزنٹیشن علاقہ سامدو 300-350 کروڑ باقی ہزاروں کروڑ یا بیروکریسی دبدبیانو من یری من پسند میں پڑتی لسکتانو تاں سے من یری یوریانو تو بت سام سے فن نقصان چھنو گی من یری آواز کو نہ من یرا اسمبلی میں خونی من یرا کونسل چو دے کونسل پوت سام سے ڈس پاور بسے سام سے ڈائلوٹ بسے من یرا آپسی کے فن چیز ہوچید میں نے نہ من یرا لینی نہ من یری جابی تمام گاما ختم بسے گرین من یری خطے لداخ یوٹی شکلی کا غلام چو سے بانخواستان جو کرگل ورسس لے الیکشن من دیچے دی الیکشن پو لداخی معزز شہریونی لداخی جوانی پڑھا لکھا جوانونی مستقبلی ماتی لداخی دی سرزمین پہ فیا جنگ نکسوی یعنی بیچی دی الیکشن پو رمرم سوسو وجود دا شناختی فی الیکشن جو صرف کرگیل عوامی فترمن جو پورا خطہ لداخی عوامی فی دیرین اگر کرگیل قوم پر متحد سو سے حاجی حنیفہ جان نامزد پر سب دلے حاجی صاحب صرف کرگیل قوم پر صرف یمن بلکہ پورا لداخی سطح کا حاجی نامزد بسین مطلب دقسم سمت امر وشین کہ من ایرینی ووٹ پر چون سے طاقت ہو ووٹی ذریعے کا ینتی طاقت پو ستن دیرین بی جے پی نا مودی نا امیت شاہ جواب تمر وشین ہمارے ساتھ عوام کا مینڈیٹ ہے کوئی ضروری نہیں کسی پارٹی کا مینڈیٹ ہو جس شخص کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ ہو وہ آج ہمارے حاجی حنیفہ صاحب ہیں اور ہم ان کو یقیناً کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے پھر تو ہر پارٹی پوچھے گا حاجی صاحب سے آپ ہمارا مینڈیٹ دے دیجیے تو عوام سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن آ گیا ہے جہاں ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے اپنے پہچان کو بچانا ہے پارلیمنٹری الیکشن لیگیزنگ ہیلنگ نمبر 2 لینے تا دو نظم سے درنگ سانکو سب ڈیویژن یعنی برسو بلاگ دنانا چکلا سانکو سب ڈیویژنی بلاگ میمان صدیقہ دم سیوتین لداخ ڈیموکریٹک الائنس کینڈیڈیٹز در کیمپیننگ بینتن چھنا گلزار صاحب ایرانگا سوشن صورت در سکا کرگلی کینڈیڈیٹ چکچی گیتا دنانا چکلا لیا کینڈیڈیٹ نیز بین سیوتن ایرانگا سوشن صورت دی الیکشن بنظم سیری سمزگو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب
يوصنا خداوند عالم بلا لگ شکر بت کہ دچک کرگل دچ اتحاد چسوں ودون انگسنگتی نمائندان لانگتی لیڈرشپ اللہ شکریہ زرت کہ کوئی کنتی قربانی تنگ سے گما گراؤنڈ چچی کے یوں سے دچک اتحاد بسے کرگل نہ کینڈیڈیٹ چچک کیس ضروریت پندیوں گا کہ گتی کرگل اتحاد چھجس پو دیو خالی کرگل اتحاد من خطہ لداخ اتحاد سوں سین واقعا دیو تاریخی مثال چک سوں سین داسن گتی نمائندہ گما زرت کیونکہ دیانو خالی کرگل سا اتحاد مت دیانوک لہ کارگل نسکیف یا خطہ لداخ وچار ایجنڈا لینے گاتا داخل نتی کینڈیڈیٹ چکی سین ودانو گتی بدھس سایوت نتی مسلم آیوت نتی گیانگ گچوک دن نگود نا گنگ مچک سو سیدی کینڈیڈیٹ پو گاتا داخل فی سین فی من انشاءاللہ دلین سب پنگ آتا گتی ایم پی فی سوت میں سنال ناتی ایکس ایم پی واقعاً کو پارلیمنٹ یا سو سے دی چک دیت سے ٹائم پہ خود جس کی کرگل ایک گلی ہے داخل کرگل ایک گلی ہے زرخانی مثال پو دی الیکشن ہی ریزلٹ پہ منا پتہ چھاچن کی کرگل ایک گلی تھا کہ کرگل میں کیا تھا زرخان پو یوں موت پہ ٹائم پہ پتہ چھاچن خواہ داخل پتہ سوں سے ہوت کی پوری حالت پہ گزک چسوں زرخان پو میں ہمارے یوتھ کو جتنے بھی یوتھ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار حاجی حنیفہ صاحب کو اب تو سب ایک ہوا ہے اب ہمیں جیتنے کا 100% چانس ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے ووٹ دے کے جتنا ہو سکے ہمیں ووٹ کاز کرنا ہے. جتنا ہم ووٹ کاز نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بہت لاس ہو سکتا ہے ہمارے پارلیمنٹری الیکشن کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کو 4 ایجنڈا ہے ہمارے، جو ہم اس 4 ایجنڈے کے اوپر ہم سب لوگ اتفاق ہو کے ہم لوگ اسی 4 ایجنڈے کو لے کے ہم ایک کینڈیڈیٹ کو چوز کر رہے ہیں. لوک سبھا الیکشن نظم سے میماں سے گچو سمزگ دو گنتی دن لالب چکن چھنا سر درے کرگل نا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاجی حنیفہ جان کیمپینی درے سانگو سب ڈویژن ہے اسے تھا چھنا یری گچو سمزگ گتفس سا یرگیس گچو شبہ سے بچہ دو یہاں باقی کینڈیڈیٹس آئے دن کانگریس ہے اور بی جے پی ہے درے دیو گچو شت سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلا نا غتا سر دیکھو غتا بیگ لداخی ارا لداخ زبان داخ غتا چھوٹا ایک منی اسٹیٹ چوک سلطان جو مطلب ہابس کارگل اینڈ ہابس دے اس کو جو چھنا غتا اسٹیٹ افیکٹ چندے ہے. خیر دسا چھپا غتا پورا لداخ پھپا نپا ہر مذہب ملت گاما غتا سب چیز زندو چیز تولا غتا بھی سے غتا لداخ سے پیان غتا غتا فلوس بین چندری سب کو یوز کر یا دی کنا اگے دی پھلا غتا بین چھچس غتا یوٹیلن پھلا غتا زبردست ایشو چی غتا مطلب غتی لینڈ کو سیکیور میں چاس غتا جاب سیکیور میں چاس یا مطلب دا تولا غتا ایشو بنا مامکس کو جو غتا یوٹی تو سے گیپ نہ یارا چھانا غتی ٹوٹل لداخ سے گوی کہ یارا مطلب غتا 4 پوائنٹ ایجنڈا دی 4 پوائنٹ ایجنڈا کرے غتا تقریبا منس لو فننگش یا 2 سال چوس پھلا غتا فلوس بین چینج دی فلوس بچس میں گا تو میں مذہبی ادارے یا خالی پارٹی تو میں نمت پورے لداخ سے نا ہر بھی سب مطلب ہر پارٹی آل پارٹیز گاما چک سون سے چک ڈیل سون سے یارا غتا گامی کا دی مصیبت یوچن زرخان غتا سخت تخبط پوس دی گیا بھی غتی جنریشن یوم بنا سن لا گتو گتو یعنی گکھل نو چیز زرخان غتا ہاگوا نا غتا گاما چک سون سے غتا ہندوستان غتی گورنمنٹ کے غتا غتا جوا بھی دیون گاما چک سون بنا پھلا غتا گاما جول سات نا سے غتا یوم بت غتی مستقبل کو غتا سون سے جا پی غتا فلوس بچے سو من ز کھچن جو اور غزرا ساتھ ساتھ میں غتو چھ مطلب سامنے پہ جو کھچن چک دیس پر چس انشاءاللہ حنیفہ جان صاحب سو سنا اس کو تنا کو پارلیمنٹ اس کو تنا پورے غتی لداخ ریپرزینٹ بچے جس کو تجو غتا لداخ ریپرزینٹ چس من غتا کھچن اور خاص کر غتی لداخ لا مین چیز غتا چوز بنا فرسٹ اف آل یانا غتا ایگریکلچر کا جو ایگریکلچر کو ریلیٹڈ جو بھی کام اسی پہ کام کرنا ہے. سیکنڈلی ہم کو ایجوکیشن کو لے کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری پوائنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کو لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے. لداخ ڈیموکریٹک الائنس سے کینڈیڈیٹ حاجی حنیفہ جان کیمپیننگ سانگو سب ڈویژن ڈول نتین چھنا درنگ نمبر کونسلر لنکر سے کنسٹیٹوینسی غلام حیدر صاحب چھنا حیدر صاحب درسی پارلیمنٹری الیکشن کو یرا گچ شک صورت فسسان درے کینڈیڈیٹ سم میدان ہے یہ تھا دیگری سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناز موسیٰ صاحب جو سے رمو میری ٹیم پلا یار اس وقت کی سے ناچ ناچ بندے کنا دی انٹرویو لینس کرتی اور یہ گزارش عوام سے فوکس کرتی دیجی کی لداخ یا پارلیمانی دی ایم پی الیکشن پونگا اس مہم سے جو کہ یوکسنگاس اللہ تعالی خدا اور سماجات اللہ شکر سمیت کی ngati mana miras by miras na misal درگالے نمزون دل تک پونگا تنگ کرگل اتحاد مشاہدی حالت
بزبين يا لوگ تقريبا ماتي آغاي محتمدي مرحوم آغا محتمدي بإنسان شيء احتياط سنسان تامسك احتياط يعني بركات دوزر خان بو کرگلستان دانس بن دی جونا دیجی الحمد لله 2024 में नमाता डिपार्टमेंट ने इलेक्शन पे नमाता इतिहाद से तांत्रिक मजहबी इदाराजात इन या सियासी इदाराजात इन करगिल पूरे इतिहाद से खत्ते लद्दाख मीना दी या नुमाइंदो पार्लियामेंट ngati खत्ते दी चवार एजेंडा ngati फोरफ्रंट एजेंडा जो ngati या स्टूडेंट्स के इशू हर ngati काचुक लद्दाख या डिमांड चना दो पूरे पार्लियामेंट तंग मीना सगत सरतो जुनिस कोशिश बस नस अवलन तो तमाम या ngati मजहबी इदाराजात ना या सियासी तंजीम गंबांगस सीथुलना वजूद सर मजरे जो इंशाल्लाह दुना आवाम ये अपील गुजारिश की दी 20 तारीख का दी पार्लियामेंट इलेक्शन का दी कितनी बटन पे का नाने ngati डेमोक्रेटिक अलायंस दी इतिहाद करगिल इतिहादी दी कैंडिडेट को या भारी अक्सरियत नंबो कामयाब बस तमाम अपील भेजो। मैं हर जगह यही वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हर इलाके का अपना इश्यूज़ होंगे, हर कम्युनिटी का अपने इश्यूज़ होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इश्यूज़ है, हमारे ये है, तो उन सब पे इंशाल्लाह अगर कामयाब होता है उन्हीं के साथ बैठ के, उन्हीं की लीडरशिप के साथ बैठ के उनके इलाके का जो मसाइल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मसाइल है, हम बैठ के जो भी मसाइल होगा प्रायोरिटी वाइज हम उन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। सर करगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तीफ़ा दिया, क्या इससे आपको कहीं सेटबैक तो नहीं होगा क्योंकि लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं? देखिए इस बार हमने पहले ही कहा है कि एनसी और कांग्रेस ने ये अहद किया था कि करगिल के यूनिटी के लिए, यकजहती के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हमें देना है, ये हमने इलेक्शन से पहले हमने तय किया था। इसीलिए आपको पता है कि कैंडिडेट जब निकाला तो एक कैंडिडेट पे कंसेंसस होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इंडिया ब्लॉक बनी, पूरे देश में एक एकजुट हो गया, मगर कई स्टेट्स में जब सीट शेयरिंग की बारी आई, कैंडिडेट्स की बारी आई, वो बिखर गए। कहीं दूर आप देखने की ज़रूरत नहीं, हमें JNK में ही देखो 2019 के बाद जब 370 ख़त्म हुई वहाँ पर गुपकार अलायंस बनी। आज वो अलायंस देखो कि जब सीट शेयरिंग पे आई, जब कैंडिडेट निकालने पे आई, लेकिन आज खुशी की बात ये है कि करगिल की यकजहती के लिए, और मेरे ख़्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि यकजहती के नाम पे कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हर कोई तैयार था। लिहाजा इलेक्शन से पहले हमने ये तय किया था, हमारे अवाम की जो एहसासात थे, उनका जो जज्बा था, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया था कि इस बार हमें अपने पार्टी का कुर्बानी भी देना पड़े, हमने देना है। सर बीजेपी और कांग्रेस भी जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस के बहुत सारे मैनिफेस्टोज रिलेवेंस है आपके, जैसे 6 शेड्यूल की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो में कई सारे पॉइंट्स रखे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए मैनिफेस्टो सिर्फ आवाम लुभाने का एक ये ज़रिया है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से 6 शेड्यूल का जो इशू है मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन में आता है, आखिर में वो तो वही मुकर गया। तो ये चीज़ है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2 चीज़ पे मैं हैरान हूँ। एक चीज़ पे मैं बहुत हैरान हूँ कि कांग्रेस जो है वो एपेक्स बॉडी का एक हिस्सा है। KDA और एपेक्स दोनों मिल के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके आज लड़ाई लड़ रहा है, और उस 4 पॉइंट एजेंडे में सिर्फ एक पॉइंट वहाँ पर उनके मैनिफेस्टो में आता है, वो 6 शेड्यूल। जबकि 6 शेड्यूल हमारा जो टॉप मोस्ट जो है हमारे जो एजेंडे में प्रायोरिटी पे है, लेकिन स्टेटहुड भी है। जब तक जमहूरी निज़ाम आपका बहाल नहीं होता है, तो 6 शेड्यूल को ला के भी क्या है, उसी LG के अंदर तो हमने फिर ये चलाना है। तो ये स्टेटहुड का मसला उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। बाकी जो 2 पॉइंट है उनको भी उन्होंने स्किप किया हुआ है, सिर्फ 6 शेड्यूल लोगों को लुभाने के लिए। मेरा यही है कि 4 पॉइंट एजेंडे में जितने भी पॉइंट है, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे 6 शेड्यूल हो, बाकी जो 2 पॉइंट है, हमारा मैनिफेस्टो ही वही है, उसके लिए हमने लड़ना है। उसके अलावा करगिल में, ख़ासकर करगिल लेवल पे जो हमारे डिमांड्स है, हमारे मसाइल है, वो हमको पता है क्या क्या है, और उन पे इंशाल्लाह काम करना है। बाकी करगिल के अवाम पे मुझे यकीन है, भरोसा है, क्योंकि ये अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक ये अलायंस बनी है, ये कोalition बनी। ऑफिशियल मैनिफेस्टो आप रिलीज़ कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। हमने कॉर्पोरेट एजेंडे पे हमने काम करना है। इसके अलावा और नहीं होगा? इसके अलावा जो भी होगा इलेक्शन के बाद हमने बैठ के हमने करना है, प्रायोरिटी वाइज हमने किस चीज़ पे काम करना है। हाजी साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, उसमें बॉडी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में डालने की बात हो रही है। तो वही बीजेपी का भी है, सेम पिछले साल भी था। जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें बॉडी लैंग्वेज
8 शेड्यूल में डालने की बात होती है। तो वही करगिल में देखते हैं तो मेजॉरिटी पुर्गी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल बोली बोलते हैं, तो ऐसे में लैंग्वेज पे भी काम होगा। देखिए मैंने अभी सलसकोट में मेरे स्पीच में मैंने कहा था कि जहाँ तक लैंग्वेज का मसला है, एक तो मैं समझता हूँ पूरे लद्दाख के अवाम लीडरशिप बैठ के इस पे काम करके इसमें उस पर आना चाहिए। दूसरा ये हमें मालूम है कि लद्दाख में मेजॉरिटी जो है वो पुर्गी ज़बान जो है बोलती है, तो मेरा तो अपना ये है कि मैं पुर्गी ज़बान को इसमें शामिल कराने का मेरा कोशिश रहेगा। सब्सक्राइब मबायो तीन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।